ଉପରୁ ମୁସୁମୁସିଆ ଭିତରୁ ଲାଗିବ ନରମ ଭାରି ଟିକେ ବି ତେଲ ରହିବନି। ଆରିସା ପିଠା ହେବ ତିଆରି। ସଠିକ ଭାଗ ମାପ ସବୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆରିସା ପିଠା ପୁରା ପତଳା ଆଉ ନରମ ହେଇକି ତିଆରି ହେବ ଅତି ସହଜରେ। ଏଇ ସିକ୍ରେଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ କେଉଁଠି। ଏଥର ଏମିତି ଆରିସା ପିଠା ବନାନ୍ତୁ, ଲାଗିବ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆରିସା ପିଠା ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାପ ସଠିକ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗିନା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କପ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାପ ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇ ମାପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚାଉଳ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ହେବନି କି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବନି। ବଢ଼ିଆ ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଅନୁପାତ ରହିବ 3:2। ତା ମାନେ ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ଗୁଡ଼ର ମାପ ରହିବ 2 ଗ୍ଲାସ୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ମାପ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବତୁରେଇବେ ସେତେ ଆରିସା ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମିନିମମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ 4-5 ଥର ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମନେକର ସକାଳ 9ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇବେ, ଦିନ 3ଟାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇକି ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ନୂଆ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ରାତି 9ଟାରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାଣିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ମାନେ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ନୂଆ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ସକାଳ 6ଟା, ତା ପରଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣିକୁ ବଦଳେଇକି ନୂଆ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ 9ଟାରେ ଆମେ ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା ପରଦିନ। ତା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇବେ, ଆଉ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଣିକୁ ବଦଳେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଉଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବନି ଚାଉଳରେ। ଏମିତି ଆରିସା ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆରିସା ପିଠା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପୁରା ଭିତରୁ ନରମ ରହିବ। ଏବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲା ହଉ କିମ୍ବା କୁଲା ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେନର ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚାଉଳକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିକି। ଏମିତି ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଉପରୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ହାଲକା ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ତଳୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଥିବ ସବୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପଙ୍ଖା ତଳେ କିମ୍ବା କେବେ ବି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେନି, ନହେଲେ ଆରିସା ପିଠା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଡାଲା ଆଉ କୁଲାରେ ଚାଉଳକୁ ଖେଳେଇକି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜେଇକି ରଖିବା ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ସବୁ ନିଗିଡ଼ିଯିବ, ଉପରୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ହାଲକା ଶୁଖିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ହାଲକା ଶୁଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚାଉଳ ଓଦା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଚାଉଳରେ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରିସା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 7-8ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଚୋପା ସହିତ ନେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଦେବା। ଚଲେଇ ଦେଲେ ଆରିସା ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ ହେବ। ଯଦି ନ ଚଲେଇବେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରହିବ, ଟିକେ ଆରିସା ପିଠା ଟାଣ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚଲେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡଟା ଓଦାଳିଆ ଓଦାଳିଆ ରହିବ। ବିଲକୁଲ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି ଏଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଖେଳେଇକି ବିଲକୁଲ ରଖିବେନି, ଟିକେ ଗଦେଇ ଗଦେଇ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଏମିତି କଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆମର ପୁରା ଓଦା ଓଦା ରହିବ, ଆଉ ଆରିସା ପିଠା ପୁରା ନରମ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ମାପିକି ନେବା। ଆପଣମାନେ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ନେବା 3 ଗ୍ଲାସ୍, ଯେହେତୁ ଚାଉଳ ନେଇଛେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା ଗୁଡ଼। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଣ ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ଆସେ, ସେଇ ଗୁଡ଼ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ବା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାପରେ ମାପିକି ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରା ନେଇଛି ଗୁଡ଼, ତା ସହିତ 3-4 ବଡ଼ ଚାମଚ ନେବା ପାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ବସେଇନି, ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସେଇବା। ମଧ୍ୟମ ଜାଳରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣିକୁ ଆମେ ରାନ୍ଧିବା 4-5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ନେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା
गुड़ पाग होइछि ना नाई देखिए आपण मैंने हाथ को जदि धरी होची हाथ में ताहले जानवे पाग आमर बढ़िया होइछि। एबे धरी होनी एबे आ गोटे मिनिट रांधिदेबा गोटे मिनिट पर आउ थरे आमे चेक करबा। देखंतु एबे आमे जेतेबेले धरिबा हाथ रे एमिति गोलाकार करबा देखंतु पूरा नरम चॉकलेट भलिया लागुछि हाथ को। एबे हमर नरम गुड़ पाग प्रस्तुत हो जाइछि। जाल को पूरा कम करदेबा। एठी गोटे टिप्स हैला जाल को पूरा कम करके आमे चाउल गुंड को पकेइबा। चाउल गुंड को पकेइला बेले प्रथमे आपण माने गोटे थालिया सहाय्य रे नेबे अल्प अल्प करके पकाउथिबे आउ घांटुथिबे। जदि दुई जण थांती बहुत बढ़िया जणे पकेइबे आउ जणे घांटिबे नहले आपण माने एका मध्य आराम रे करि परिबे। देखंतु प्रथमे आपण माने पकेइबे भल भाबरे गोळेइबे। जेतेबेले भल भाबरे ए गुड़ पाग सहित मिसी जीव चाउल गुंड पुणी थरे आपण माने आउ गोटे थालिया पकेइबे तापरे पुणी घांटुथिबे। जाल मने रखिबे पूरा कम करिक रखिबे तापरे एमिति पकाउथिबे आउ घांटुथिबे भल भाबरे मिसौथिबे। देखंतु आमे जो माप प्रस्तुत करिथिले ता माने 3 ग्लास चाउल रे 2 ग्लास गुड़। देखंतु एतिके चाउल रो बिल्कुल बळिबोनी कि बिल्कुल आउ दरकार पड़िबोनी। एठी देखंतु पूरा भाग माप सठिक चाउल आ गुड़र आउ एमिति नरम पाग प्रस्तुत करिवे ताहाले आरिसा पिठा भितरु पूरा नरम रहिबो ऊपरु हल्का मुसमुसिया रहिबो। एबे हमें आरिसार पाग को घोड़े की रखिकी तेल को गरम करने को छाड़ीदबा मध्यम जाल रे। तेल गरम हवा भितरे मु आपण मानको देखौची जो सीक्रेट ट्रिक्सटा आपण माने कोठी भी देखि नथिबे। एठी हमें 3टा थालिया नबा। आरिसा पिठा जो प्रस्तुत करिबा ताठु टिके बड़ आकार रो थाली ताठु टिके बड़ आ ताठु टिके बड़ एमिति 3टा थालिया नेकी केमिति कोन करिबा आगो को देखंतु जहा फଳରେ कि आरिसा रे ठोपे भी तेल रहिबनी आउ आरिसा पिठा पूरा पूरे पतला हेकी प्रस्तुत हबो। सेई भितरे देखंतु हमर आरिसा रो जो पाग बढ़िया भाबरे सेट हे जाईची आउ केते नरम अछि। देखंतु एमिति नरम हेकी प्रस्तुत कले आरिसा पिठा पूरा नरम हेकी प्रस्तुत हबो। एबे हमें गोटे तेल जरी नै जिबा। तेल जरी रे हमें टिके राशि पकई दबा आउ ए जो हमर आरिसार जो आमे पाग करिचे सेथुरु छोट छोट गुळा नेकी टिके एमिति पतला करिके चापी दबा ता ऊपर आउ टिके राशि देकी टिके चापी दबा। एमिति पतला पतला करिके आरिसा पिठा प्रस्तुत करिवे आउ गरमा गरम तेल रे आपण माने छाणीबे। मध्यम जाल रे तेल बढ़िया भाबरे गरम हे गला परे जाल को टिके हल्का कमई देबे तापरे मध्यम जाल रे करिकी आपण माने दुई पट बढ़िया भाबरे पूरा हल्का बादामी बा बादामी रंग होबा पर्यंत छाणी देबे। आउ देखंतु ट्रिक्सटा केमिति हमर काम करिवो। आमे जो प्रथमे गोटे बड़ थाली रखीचे ता ऊपरे ओलोटे की गोटे मीडियम थाली रखिकी ता ऊपरे गरमा गरम आरिसा पिठा को रखीदेवे आउ जो सबुठु छोट थाली ता ऊपरे रखिकी एमिति चापी देबे। एमिति चापिले देखंतु आरिसा पिठा पूरा पूरी पतला है कि प्रस्तुत हबो। आउ एमिति जेतेबेले आरिसा पिठा पकेइबे गरमा गरम तेल रे ता ऊपर को आपण माने गरम गरम तेल पकेइबे जहा फଳରେ कि आरिसा पिठा बढ़िया भाबरे फुली जिवो। एबे देखंतु केते बढ़िया है कि आरिसा पिठा फुलुची तापरे ओल्टेई देबे। आरिसा पिठा पूरा बादामी रंग हो गला परे तेल रो काढी आनिबे आउ आमे ए जो थाली रे चापुचे से थाली रे चापिकी प्रस्तुत करिवे पूरा पतला पतला आरिसा पिठा। आउ एमिति चापिले देखंतु पूरा गरमा गरम आपण माने छाणीकी तेलरू जेहेतु आनिथिबे बढ़िया भाबरे पूरा तेल सब काढ़ी हे जिवो पूरा पतला हेकी प्रस्तुत हबो। एठी देखंतु हमर एठी 2टा लाभ होउची। गोटे लाभ होला आरिसा पूरा पतला हेकी प्रस्तुत होउची। द्वितीय लाभ होला देखंतु 4-5टा आरिसा पिठा मु एठी प्रेस कला परे देखंतु केते तेल बाहरिची। ता माने भाबंतु 4-5टा आरिसारु जदि एते तेल बाहरिबो आमे जदि याको न चापिबा आरिसा भितरे बा आरिसा पिठारे तेल रही गले बिल्कुल तेल देह पई एते भलो नै। आमे एमिति चापी के आरिसा पिठा प्रस्तुत कले तेल सबु अवशिष्ट बाहरी जीवो किछि भी तेल आरिसा रे रहिबोनी। आउ ए आरिसा पिठा जेते दिन भी रहिबो सेमिति भीतर नरम रहिथिबो ऊपर हल्का मुसमुसिया रहिथिबो। एमिति आरिसा पिठा आपण माने प्रस्तुत करंतु खांतु समस्तंको खुआंतु देखंतु केते पतला आरिसा पिठा। एमिति सठिक भाग माप सहित सब टिप्स आउ आपण मानको ए सीक्रेट ट्रिक्सटा केमिति लागिला निश्चय जणेबे। आजिर प्रस्तुति जदि भल लागि थाए तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब आउ हाइप कर देबे। जय जगन्नाथ।